Ayan po yung tinda namin. Wala pa po yung pandesal eh. Mamaya pa po. Madilim pa po. Ayan po yung pwesto namin. May mga upuan po sa ilalim yan. Fried rice. Para sa silog. Tortang giniling. Fried chicken. Daing na bangus. Chicken curry. Nabawasan na. Adobo. Giniling. Labong saluyot. Binagoongan. Malabon, pansit, munggo. Sinigang po ito. Pero yung iba na sa thermos po para mainit.